असम के मुख्यमंत्री ने वीर लाचित सेना संगठन की गतिविधियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि संगठन के कुछ सदस्य मारपीट, हिंसा और अवैध धन वसूली जैसी घटनाओं में शामिल हैं, जिससे राज्य का सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, लाचित सेना के काम अब असम की शांति और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गए हैं। सरकार इसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो संगठन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे चेतावनी दी, असम की मातृभूमि और उसकी अस्मिता का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति या नेता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाचित सेनार कार्यकलापक লৈ আমি গভীৰ অসন্তুষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপক আমি গভীৰ উদ্বেগেৰে সৈতে লক্ষ্য কৰি আছো। আলফাৰ দৰে লাচিত সেনাক হয়তো আমি এটা দিন আহিব আমি বেন কৰিব লাগিব, কাৰণ ব্যৱসায়ীসকলক লাচিত সেনাই যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰে। অসমত ব্যৱসায়ৰ পৰিৱেশ এটা যোৱা দুমাহ তেওঁলোকে একেবাৰে নষ্ট কৰি দিছে। আৰু যোৱাকালি লাচিত সেনাৰ এগৰাকী কৰ্মকৰ্তাই অসমৰ আই মাতৃসকলৰ প্ৰতি যি অপমানসূচক মন্তব্য দিলে, তাৰ বাবেও মই ইতিমধ্যে আৰক্ষীক সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু এই ব্যৱস্থা সঁচাকৈয়ে কঠোৰ হ'ব। বেন কৰাৰ হয়তো শব্দ এটা লিখিব যে এনেকৈ যদি ধন দাবী কৰে, এনেকৈ যদি এক প্ৰকাৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত বাধা আৰোপ কৰে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এটা সময় আহিব য'ত আমি গোটেই সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব।